ٹھیک ہے، میں سب کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں کہ اب میں پکا سگریٹ نہیں پیوں گا. کوئی بھی مجھے کہے گا نا کہ آپ تو پہلے پیتے تھے، پی لو نا. سانو پتا ہے بابا جی، میں جدوں تواڈے کول پہلے آیا سی نا، میں ادوں بھی تواڈے نال گل کیتی سی، لیکن بڑے معتبر طریقے نال کیتی سی. میں کیا بزرگ نے اور ساڈا کی کام ہے اسی ایویں ذلیل کریے کسے نو. تے تسی مینوں ادوں بھی پتا سی تسی چرس پیندے ہو، میں گل ہی نہیں سی کیتی. ٹھیک ہے، تے ہن میں تسی مینوں رنگ وکھایا ہے، خود مینوں دھمکیاں لائیاں نے تے میں اس پاسے ٹریا نہیں. تے میں تے بڑے معتبر طریقے نال تواڈے نال گل کر کے چلے جانا سی. اللہ نال وعدہ کرو کہ آج تو بعد میں چرس نہیں پیوں. ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چرس چھوڑ دی. اور ادھر یہ کوئی چرس بیچنے والا مجھے کوئی نظر آ گیا نا، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ مجھے کال کریں. ٹھیک ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ وہ جیل سے کیسے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی. خبردار سارے داتا دربار کے یہ حدود چھوڑ کے نا بھاگ جاؤ کہیں آگے. اب آپ نے اللہ سے پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد آپ چرس نہیں پیئیں. ہاں کہہ تو رہا ہوں یار، مجھے پکا چلو ایک دفعہ پھینک بھائی. میں وعدہ کرتا ہوں اب میں چرس نہیں پیوں گا، کوئی نشہ نہیں کروں گا. ہاں، کوئی 2 نمبر کام نہیں کروں گا، کوئی چرس نہیں پیاں گا، کوئی بھی نشہ نہیں کروں گا. اللہ نے وعدہ سگریٹ سادہ چلو پھر آہستہ آہستہ تو چھوڑ دیں. ہاں اس کی بھی عادت کم کر دیں گے. یہ بھی کیا کوئی ہاں اتنا ضروری تو نہیں ہے نا. ہاں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آخری باری تو پھر چلیے. اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نشے چھوڑ کے آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں گے. اور پاک صاحب بابوزور ہاں بابوزور پاک کے اندر تانوں کپڑیاں دا ایشو ہے تے اسیں تانوں لے کے دیاں گے. اچھا ہاں جی، تانوں اسی پورا کمپرومائز کران گے، تانوں ہر چیز فیسلٹی. بہت آسان ہے. بابا جی تواڈے نال گل کر رہے ہیں اسی، او ہور بندے سی تانوں جڑے کسے پاسے لے کے جاندے سے. ٹھیک ہے، اسی تواڈے نال گل کر رہے ہیں. تسی نشہ چھڈو، تسی 5 ٹائم نماز پڑھو. اسی انشاءاللہ جننے جوگے ہوئے اسی نے مطلب وڈے امیر آدمی نہیں ہے، امیر آدمی نہیں ہے، جننے جوگے اسی تواڈے نال کمپرومائز کر سکتے ہوئے ضرور کریں گے. اللہ نال وعدہ کرو. ٹھیک ہے، وعدہ کیا، پکا وعدہ کیا. آپ نمبر دیو گے سر؟ میرے پاس نہیں ہے، موبائل نہیں ہے. تواڈے نال رابطہ کینج ہوگا سر؟ ٹھیک ہے جو ہے نا، کوئی حساب لگاتے ہیں کہ آپ سے کیسے رابطہ کرنا ہے. آپ کا نمبر میں لے لیتا ہوں نا، پھر میرے پاس موبائل آئے گا، پھر میرا بھی نمبر آپ کو. سانو تو نظر ہی نہیں آنا. کیوں نہیں نظر آؤں گا؟ ہن تسی اللہ نال وعدہ کیتا، کسی بندے نال وعدہ نہیں کیتا، اللہ نال وعدہ کیتا آج تو بعد چرس نہیں پیو. ہاں پکا وعدہ بھائی، پکا وعدہ. میں تو بالکل نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں ہے. کرتے ہیں نا یہ دیکھ. علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے بابا جی؟ شکریہ اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی. بابا جی کنی سردی پی رہی ہے تے تسی ایتھے کمبل لپیٹ کے دادا صاحب دے سامنے بیٹھے ہو. یقین کرو ہن میں نوجوان ہاں، مینوں بھی سردی لگ رہی ہے، تو تسی کیویں ایتھے بیٹھے ہو؟ میں نا ادھر ہی رہتا ہوں، 6-7 سال ہو گیا مجھے. آپ نے میرا نام نہیں پوچھا، نام پوچھنا چاہیے پہلے. حال پوچھا ہے نا، نام بھی پوچھنا چاہیے. میرا نام ہے محمد عبداللہ قادری. اچھا. سیالکوٹ شہر سے میں آیا ہوں. تو ادھر کافی سال ہو گیا مجھے رہتے ہوئے. تو کئی سردیاں آئی، ایک دفعہ پھر بہت زیادہ سردی آ گئی. تو وہ کبھی بستر چوری ہو گیا تو کچھ دن کے لیے مسئلہ پریشانی بڑھ جاتی. وہ مجھے اس دفعہ پتہ کیا ہوا، میرا بستر چوری نہیں ہوا. مجھے ایک آپ کی طرح انٹرویو لینے والے آئے بھائی، وہ کہتے ہیں آپ کو رہائش چاہیے، ہمارے پاس ہے رہائش. وہ اپنا کارڈ دے کے گئے. ادھر میں رہنے کے لیے گیا گلبرگ 3 میں. اچھا. تو وہاں جو ہے نا وہ بابے جو پرانے بابے تھے، وہ میرے ساتھ نہیں صحیح چل رہے تھے. میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ میرا دل لگ جائے. وہ انہوں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ملنگ جو ہے نا، یہ نیا بیچ میں آ کے ہمیں ایسی تبلیغ کرے گا، دماغ خراب کرے گا. نیا بندہ نیا ہوتا ہے، وہ پرانوں سے. وہ رات کو ٹی وی میں دیکھ رہا، مجھے ایک بابا اٹھ کے نہ کہتا بند کرو ٹی وی، آدھی رات ہو گئی ہے، تم نے لگائی ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم لگائی ہوئی ہے. میں اتنے شوق سے دیکھ رہا تھا، میرے آنسو بھی نکل رہے تھے، ایسی فلم پڑی. تو اس نے لائٹ بند کر دی. میں اندھیرے میں ٹٹول کے اپنے بستر پہ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا. میں کہا میں نے نہیں جانا کوٹھی میں، ادھر ہی ٹھیک ہے. ادھر ہمیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا نا کوئی، ایسے کوئی اوپر کوئی انچارج تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر کوئی. وہ جو بندہ آپ کو لے کے گیا نام آتا ہے آپ کو؟ ان کا نام مجھے بھول گیا ہے، چودھری کر کے ان کا نام تھا، بھول گیا جو ہے نا. وہ کیا کہہ کے لے گیا تھا آپ کو؟ وہاں رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی؟
हाँ उधर एक कोठी में जो है ना वो बूढ़े बंदे रहते थे, मुझे भी उनमें छोड़ दिया। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, गर्म पानी, टीवी लगा हुआ, ये बड़ा अच्छा हो गया। अब मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करूँगा, साफ सुथरा रहूँगा। पर उधर नहीं, वो पुराने बापों ने मेरे साथ तावन नहीं किया। वहाँ के जो पहले रहने वाले लोग थे उन्होंने आपके साथ तावन नहीं किया और फिर आप वापस दादा साहब के सामने आ गए, ऐसे ही है? हाँ, पहला बिस्तर मैं बांध गया भैया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोठी में रहाइश मिल गई है गुलबर्ग में, बड़ा मैं खुश। सारे कहते थे यार मलंग भी को कोठियों में रहते हैं। मैं कहा क्यों नहीं, मलंग कहीं भी रह सकते हैं, ज़रूरी है मलंग ने सड़कों पे रहना है जो है ना, दरगाहों पे। तो बस नहीं था किस्मत में उधर जो है ना रहना। आप मुझे बताएं कि इस टाइम रात के 12 बज गए हैं, सर्दी बहुत है, आप अपने घर क्यों नहीं जाते? भाई मेरे ना सही पूछो तो 4 मेरे भाई हैं, 5 मेरी बहनें हैं। चलो माँ बाप तो दुनिया से चले गए, काफ़ी साल हो गए। अभी उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने मुझे पता है कैसे गुजारा करते हैं। मैं किसी भाई के पास रहूँगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना, बोझ बनने वाली बात है किसी पे। तो बहनों के पास तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। तो है वो कहते हैं घर में रहो, घर में रहो, घर में नहीं दिल लगता। इधर बाहर रह के दाता का लंगर खाते हैं, खुला लंगर आ जाता है, किसी का कोई एहसान नहीं है कि हमने इसको रखा हुआ है, हम इसको रोटी खाना देते हैं। तो बच्चे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ? नहीं, मैंने शादी नहीं कराई ना, मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं है ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ शादी नहीं कराई, ਇਹਦੀ ਕੀ वजह शादी ना कराना? कुछ लोग जो मलंगी दरवेशी लाइन पे आते हैं ना, वो कहते हैं शादी करेंगे तो फिर काम और बस। आप दरवेश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी फ़कीरी दरवेशी को समझूँ। फ़कीरी और दरवेशी जो है वो बड़ी एक पाकीज़ा लाइन है, उसमें आने वाले लोग तो बड़े मोतबर होते हैं। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता है कि वो अल्लाह 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 हर टाइम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तो यहाँ पे तो नशे भंगी चर्ची सारे मौजूद होते हैं, आप भी उन लोगों के में बैठेंगे तो उनकी सोबत इख्तियार करेंगे ना आप भी? हाँ, आपकी बेटा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो दरवेश फ़कीर होगा वो हमारी तरह तो नहीं। हमारे कपड़े, हमारे बिस्तर, ये ऐसा होता है कि हम नहीं अपने आप को कह सकते कि हम दरवेशी फ़कीरी। हाँ, ये है कि बंदा कोशिश तो करता है ना कि चलो ये मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह अल्लाह हर टाइम जो है ना हम भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। यकीन जानो जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर हम समझे ना कि हमने तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दिया, हमारा तो ध्यान ही नमाज पढ़ते हैं आप? दुनियादारी की तरफ हो गया। जब दुनियादारी की तरफ हो जाए तो फिर हम समझते हैं नहीं ये तो गाफिल हो गया बंदा जो है ना, हर टाइम जिक्र में रहना चाहिए। और मैंने पूछा नमाज पढ़ते हैं आप? नमाज ये जो आप अभी जिस तरफ आ रहे हो ना यार, इंटरव्यू लेने वाले ना अक्सर ये बात करके ना कि आप दरवेश हो, आप नमाज पढ़ते नहीं, तो क्या आपने खुद कहा कि मैं दरवेश हूँ। तो दरवेश तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार होते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। नहीं, छोटा सा जवाब दें आप, जो मैंने आपसे पूछा बस आप मुझे वो बताएं। मैंने आपको बताया कि मुझे कोठी में रहाइश अगर वो आपको मिल गई, आप वहाँ से वापस आ गए, अब आप यहाँ बैठे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप दरवेश हैं, आप नमाज पढ़ते हैं? ओ भाई अगर आपको मैं कहूँ हाँ मैं दरवेश हूँ, हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, अभी आप कहोगे दुआए कनून सुनाओ, यही कहोगे ना, आयतुल कुर्सी सुनाओ, मैं ये क्यों, नमाज सुनाओ, कलमे सुनाओ, ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपको आनी चाहिए। ये घुमा फिरा के जिधर मुझे लेके आ रहे हो ना, मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया आपसे वास्ता पड़े हुए। पहले मुझे नहीं पता था कि आप सारे जो है ना इधर हम लोगों को बदनाम करने के। आपको क्या बदनाम किया मैंने देखे आपने इंटरव्यू, क्या बदनाम पर लिखा होता है, ये देखे दाता दरबार के बाहर क्या हो रहा है। आपके पास क्या, आपके पास क्या है ऐसा जो आप देखते हैं इंटरव्यू, क्या लिखा है हमने, आप बताएं। इधर वो औरतों को देख के आप कहते हो ये देखो लो इतनी औरतें, इधर ये ठरकी बाबों की मोजे लगी हुई हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है। आपने पढ़ा है ना? आपने खुद कहा कि मैं दरवेश हूँ। मैंने आपसे अभी तक कोई गलत सवाल किया ही नहीं। आपने कहा कि मैं दरवेश हूँ, मैंने मान लिया दरवेश है,
میں نے آپ سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اس کو ادھر ادھر گھما تو آپ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ مجھے پھنسا رہے ہو نا, آپ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ درویش ہو, کیسے درویش ہو سناؤ, کیا آپ کو آتا ہے؟ امتحان لوگ ہیں ہمارا. کیا امتحان لیں گے؟ آپ درویش ہیں, درویشوں کی تو ایسی حالت نہیں ہوتی. میں نے یہ پوچھا, ابھی آپ پوچھنے کا حق ہے ہمیں. کوئی کرامت دکھاؤں آپ کو؟ کیا کرامت دکھائیں گے؟ پھر آپ مانو گے؟ جی آپ دکھائیں. نہیں مانو گے. آپ گھر سے یہ سوچ کے آئے ہو کہ ہم نے جا کے ان کو ذلیل کرنا ہے. کسی کو ذلیل کرنے والا کوئی انسان نہیں, کسی کو کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا. ذلیل کرنے والی اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں مجھے ذلیل کرنا تو آپ نہیں کر سکتے, اگر میں آپ کو ذلیل کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. گھر سے سوچ کے یہ نکلو کہ میں ان بابوں کو جا کے ذلیل کروں. یہ جو فٹ پاتھ پہ جی اجے 2 منٹ پہلے ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੈਣੇ ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਸੁਣਾਓ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆਇਆ ہوں آپ کو, میرے کو ریکارڈنگ ہے, میں ایک بھی سوال آئندہ نہیں کیا. ذلیل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کیا ہوں میں کیوں ذلیل؟ سوال ہی ایسے کرو. بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ درویش ہیں, نماز پڑھتے, ہر مسلمان ہے نا, آپ مسلمان ہے نا, تو مسلمان سے اگر پوچھ لیا ہے تو نماز پڑھنا کیا میں نے جرم کیا؟ یہ آپ بات ٹھیک ہے کہ ادھر کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لوگوں کو ذرا پوچھو کیا ادھر کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے. نہیں آپ اتنی زور سے بول کے کیا مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ مجھے ڈرا رہے ہو, آپ مجھے ڈرا رہے چاہیے نا ایسے سوال. میں ڈر گیا, آگے بولو. پھر آپ اپنا لہجہ صحیح کرو. میں بھی بھائی میں نے تو بابا جی کتنے پیار سے بات کی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ مجھے ڈرانے دھمکانے پہ آ گئے ہیں. ایسے بات ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے خود کہا کہ میں ولی ہوں, آپ نے خود کہا کہ میں درویش ہوں, کہا ہے نا. میرے بھائی ولی ہونا جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. ولی کو کہہ دیتا ہے میں ولی ہوں, اور جو ہے نا آپ نے خود کہا ہے کہ میرے ہاتھ, آپ نے خود کہا ہے نا میں درویش ہوں. تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ ایسے اونچی بول رہے ہیں, لوگوں کو جمع کر لیا, یہ آپ کی غلطی ہے میری؟ اچھا لو جی, میں اپنی غلطی مانتا ہوں بھائی. نہ میں درویش ہوں, نہ میں فقیر ہوں, نہ میں ولی ہوں, میں کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوں. بہت نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ادنا سا بندہ ہوں. میں نے پوچھا نماز ایک جو میں سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیتے جائے بس. آگے آپ خود گھماتے ہیں, آپ ہم لوگوں کو خود اس سائڈ پہ لے کے آتے ہیں. جو بندہ پوچھے آپ وہ جواب دے دیں. ہم بھی گئے, آپ سے 2 منٹ کی بات کرنی, آپ خود اس بات کو لمبی کر رہے ہیں. اچھا آپ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے آپ کے اونچی بولنے سے, آپ کے ڈرانے سے ہم ڈر تو نہیں جائیں گے. اچھا یار آپ سوال ایسا کرو جو واقعی جو ہے نا ادھر کے ماحول کو جو ہے نا وہ بھی میں پوچھتا ہوں آپ سے. میں نے آپ نے خود جو میں نے آپ سے سوال بنتا تھا نا میرا, میں نے وہ کیا ہے. آپ اونچی بول رہے ہیں اور مجھے ڈرا رہے ہیں, میں ڈر گیا ہوں. نہیں آپ نہیں ڈرنے والے, مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسے میک اٹھا کے نہیں آ جاتے, ٹھیک ہے, کہ ہر بندہ ایسے میک اٹھائے اور آ جائے, یہ ہوتے ہی نہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے, میں تو کسی سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے, نہ ہی ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے کوئی. یہ بات کرنے سے, اس طرح کے لہجے اختیار کرنے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح میں نہیں ڈرنے والا, اور نہ ہی آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں, نہ ہی دھمکا سکتے ہیں. بے شک آپ پوری گینگ لے آئیں. بات سنو, میں بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں, داتا صاحب کے بالکل سامنے ہے, مزاشری کے بالکل سامنے. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, غصہ حرام ہے نا, اللہ کی قسم. میں آپ سے غصے سے نہیں بول رہا, میں تو آپ کو دیکھ کے نا وہ دور کسی کا انٹرویو لے رہے تھے, میں کہ اللہ کرے یہ میرے پاس بھی آئے. آپ نے ابھی 1 منٹ میں رنگ بدلا ہے, 1 منٹ نہیں لگایا, آپ نے ایسے رنگ بدلا ہے, پتہ نہیں. میں نے کہا میں نے کیا غصہ کی کر دی. نہیں یار یہ غصے یہ سگریٹ کون سا؟ سگریٹ ابھی میں نے دیکھا نہیں کون سا ہے یار. چلو جو بھی ہے, کیپٹن کی ہے. کیپٹن کی ہے؟ ہاں کیپٹن. سگریٹ جو آپ پیتے ہیں یہ اس میں یہ بس سگریٹ ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, یہ جو ادھر ہمارے وہ دوسرے کو لوگ ہیں نا نشہ کرنے والے, وہ پیتے ہیں سر عام بھی. آپ نہیں پیتے؟ وہ سر آپ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ ان کو چھوڑیں, ہمیں پتا ہے کون پیتا ہے, کون کیا کرتا ہے, ہمیں سارا پتا ہے. سارا پتا ہے جی ہمیں پتا ہے. تو آپ ان کو نہیں روکو. کس کو دیکھنا آپ کے پاس روکنے کی طاقت ہے نا, کیوں نہیں روک دے؟ ہم روکیں گے. سارا پتا ہے تو روکو ان کو. ہمیں پتا, مارو ان کے منہ پہ جو ہے نا. جو دیکھیں ہم پاکستان کے رہائشی ہیں, پاکستان کے رہائشی ہیں, پاکستان کا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو قانون بتانے آئے یہاں پہ, اور خود قانون ہاتھ میں لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. آپ ابھی کال کرو نا 15. میں 15 پہ کال کروں گا. یہ میں 15 پہ کال کر کے ان سب کو پکڑواؤں گا. یہ جو آپ لوگ ہیں نا, یہ جو آپ کی پوری گینگ ہے, میں ان کو پکڑوا کے جاؤں گا, اور یہ صبح میں آؤں گا تو یہ سارے ادھر ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟
अच्छा, ये बार बार आप आओ, बार बार आओ, आपके आने से इधर बड़ी सफाई हुई है। हम तो हर रोज़ आते हैं, तीसरे दिन हमारा यहाँ चक्कर होता है। हम देखते हैं कि कल हम आए थे, इतने लोगों को पकड़वाया है और आज कितने लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो डबल होते हैं यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है ना एकदम डबल हो जाए, फिर आस्ता आस्ता इधर डेरे लगने शुरू हो जाते हैं। 2 दिन बड़ी सख्ती हुई है, पता नहीं किसी बड़े साहब ने आना था या क्या वजह, वो इधर इतनी सख्ती हुई, वो बहुत सारों को इधर से जाना पड़ गया। अभी फिर मैं आया हूँ तो फिर दोबारा इधर जो है ना लोग बैठ रहे, वही चरसी भंगी पुराने आइस पीन वाले नशई जनाखोर सारे थे बैठे थे। अच्छा, इनका यार कोई ऐसा करो, कसम आपके आने से बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है आपको। बाबा जी तुसी मैनू घुमाओ नहीं, मैं जो पूछ रहा ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? और यार टोटली बात करो, मेरी अकेले की क्या बात करते हो? मैं को बड़ा कोई मशहूर बंदा हूँ पाकिस्तान का कि तुसी केड़ा नशा करते हो, तुसी केड़ा खाना खुश हो के खाते हो, केड़ी डिश ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ? ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਣਾ। ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਕੈਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਸ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪੀਂਦੇ? मैं आज शेरशाह वाली दरबार से मैं पी के आया, मैं अपनी तमन्ना पूरी करके आया। ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? नहीं, अल्लाह के बले नहीं पींदे, साढ़े जे गुनाहगार जे ना मजबूर लोग। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਲੀਆਂ ਚਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? कौन पैसे कितों लेंदे हो चर्च लैंड दे? क्योंकि इतना महंगा नहीं है, कहीं भी मांगने वाली जगह पे बैठ जाओ आपको 200, 400, 500 तो आ ही जाते हैं। पाकिस्तान दे लोग ही देंदे ने जेड़े अफोर्ड कर सकते ने, तो बाबा बुजुर्ग समझ के दे जाते हैं। जी हमको वो तुसी उनकी चरस ले लेंदे हो? नहीं, चरस ले लेते हैं, वो पैसे को ज्यादा आ जाए तो फिर किसी को जो है ना चरस ले, नहीं तो सादे सिगरेट। एक दिन विच कितनी चरस पी जांदे हो, कितने दी चरस पी जांदे? एक दिन में? हाँ, एक दिन में एक बंदा जो है ना आजकल मेरा ख्याल है 500 की तो आराम से। आप कितने की पीते हैं? बंदे को छोड़ें, बंदे से मैं पूछ लूंगा, आप अपनी बात यार टोटली बात करो फिर आप याद है आपको? याद है मैंने आपसे कुछ अरसा पहले एक इंटरव्यू किया था, आपको नहीं याद? मुझे याद है, मैंने आपसे इंटरव्यू किया था और बड़े मोतबर तरीके से किया था। आज आपने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की है, तो मैं भी उसी लाइन पे आ गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज आप जो है ना उसी लाइन पे, वो जो बंदे आके कहते हैं ना क्या आता है आपको बाबा जी, आपको तो मैंने आपसे ये पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है या ये मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आता है आप मुझे उस तरफ मुझे पता है, आपने मुझे खुद कहा कि मैं एक वली हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, तो मैंने ये कहा कि नमाज़ पढ़ते हैं। भाई नमाज़ पढ़ना कोई जुर्म तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो मैंने अगला सवाल पता नहीं क्या करना था। अच्छा, अगर मैंने अपने आप को गलती से कह दिया ना मैं दरवेश हूँ, मैं वली हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, दरवेश वली होना। चरस पीती हुंदी हो तू किन्ना को तुसी होश च हुंदे हो, कुछ बोल जाते हो जिवें हुण बोली जा रहे थे। सिगरेट पी के सिगरेट पी के इंटरव्यू दूँ ना तो फिर आपको पता चलेगा बाबा जी ने सिगरेट पिया हुआ। अभी मैंने नहीं पिया हुआ सिगरेट, सादा ही पी रहा हूँ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ है, ਤੁਹਾਡਾ कोई भी नहीं है, फिर की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ? हाँ भाई, मैं खुद कभी कभी ना ये सोच के परेशान होता हूँ कि अकेला रहने वाला बंदा बीमार हो जाए तो उसका बेचारे कौन रहेगा? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? कभी सोचे ये छोटी मोटी कभी कोई परेशानी आए ना, मेडिकल प्रॉब्लम बने, तो फिर तो इधर है, अंदर भी जाता कि है डिस्पेंसरी, और बाहर भी वो हॉस्पिटल में भी 20 रुपए में दवाई दे देते हैं। लेकिन ये कोई अगर ऐसा मसला बन जाए
वो अस्पताल में दाखिल होना पड़ जाए तो वो हमारे साथ कोई हो शनाख्ती कार्ड होगा, कोई बंदा सहारा होगा, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? गुम हो जाते हैं। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚਰਸੀ ਪੰਗੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इधर बाहर अक्सर चोरियां तो होती है ना, जेबें काटी जाती हैं, चोरियां होती हैं, तो अक्सर सामान के साथ गुम हो जाते हैं। मैंने कुछ 7 दफ़ा बनवाया है, अभी फिर गुम हुआ। क्या ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡਣਗੇ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? लो जी बाजी, आज तो बाद मैं नशा छड़ लगा, जिन्हें जिन्हें वो मैं औरों को भी बोलूँगा कि छोड़ो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵੇਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। नहीं देखो, अभी मैं सबके सामने मीडिया लाखों बंदे नहीं मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, इंटरव्यू देखेंगे, मैं वादा करता हूँ नहीं नशा करूँगा, बिल्कुल नहीं। औरों को भी कहूँगा छोड़ो यार, ये नशा नुशा नहीं करना भाई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। हाँ मैं तौबा करता हूँ, बिल्कुल तौबा करता हूँ। अगर वो मेरे घर वाले भी वो मेरा इंटरव्यू देख रहे हो ना, तो मैं वादा करता हूँ घर वालों से, सबसे वादा करता हूँ कि वो नशा छोड़ के वापस घर है ना, ज़्यादा आदत नहीं डाली थी। मुझे पता है मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे वैसे नींद आ जाती है, वैसे भूख लगती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपना खर्चा बढ़ाऊँ। तो ठीक है, इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ? अभी को वापसी का कोई जो है ना नहीं मुझे कोई नज़र आ रहा है। कोई सर्दी बहुत है, कोई मौसम अच्छा होगा ना फिर जाके देख। चलें हम दोबारा आपको चेक करेंगे कि आप पीते हैं या छोड़ दिए। अल्लाह से वादा करें, आप बंदों से नहीं, अल्लाह से वादा करें कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं अल्लाह से वादा करें, अल्लाह से कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूं। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं कहता हूँ कि अब मैं पक्का सिगरेट नहीं पीऊँगा। कोई भी मुझे कहेगा ना जल्द से नहीं कि पीऊँगा। आप तो पहले पीते थे, पी लो ना। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂ। ठीक है, वादा करता हूँ, अल्लाह से वादा करता हूँ कि मैं चरस छोड़ दी। और इधर ये कोई चरस बेचने वाला मुझे कोई नजर आ गया ना, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप मुझे कॉल करें। ठीक हो गया, देखते हैं कि वो जेल से कैसे बाहर आते हैं। ठीक हो गया भाई। खबरदार सारे दाता दरबार के ये हदूद छोड़ के ना भाग जाओ कहीं आगे। अब आपने अल्लाह से पक्का वादा कर लिया कि आज के बाद आप चरस नहीं पिए? हाँ कह तो रहा हूँ यार, मुझे पक्का चलो एक दफ़ा फिर भाई मैं वादा करता हूँ अब मैं चरस नहीं पीऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा, काम करांगा, हाँ। कोई 2 नंबर काम नहीं करांगा, कोई चरस नहीं पियांगा, कोई भी नशा नहीं करांगा। अल्लाह ना वादा। सिगरेट सादा चलो, फिर आस्ता आस्ता तो छाड़ देंगे। हाँ इसकी भी आदत कम कर देंगे, ये भी क्या कोई हाँ इतना ज़रूरी तो नहीं है ना। हाँ नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बेरी तो फिर चलिए। अल्लाह से वादा करता हूँ कि नशे छोड़ के आप 5 वक्त नमाज पढ़ा करेंगे और पाक साहब बावजूद हाँ बावजूद कपड़े पा के अंदर जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। बहुत आसान है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ। ठीक है, वादा किया, पक्का वादा किया। हाँ? ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਸਰ? मेरे पास नहीं है, मोबाइल नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ? ठीक है जो है ना, कोई हिसाब लगाते हैं कि आपसे कैसे रब्ता करना है। आपका नंबर मैं ले लेता हूँ ना, फिर मैं मेरे पास मोबाइल आएगा, फिर मेरा भी नंबर आपको। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों नहीं नजर आऊँगा? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਓ। हाँ पक्का वादा भाई, पक्का वादा, मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँगा। ठीक है, ठीक है।